andito na naman. Sa vlog and sa okay, Kumano? Okay, ikaw naman. Philippine? Aray ko. Okay. Paa? Anong paa? Taglan? Finland. Tama yun. Okay, tama. Wait. Mali ako! England! Ikaw naman. Will be just Silan? okay. Morocco. Huwag ka magkuha ng Ano? Morocco. Tama yun. Morocco. Alam mo yan. Parang Australian yun eh. Ano ba yan? Ano ito? Stars? Ay, mali ako. Mali. Okay. Okay. Barel? Hindi mo sakit. Philippines? Okay. And Israel? Tama yun, Israel. Ikaw naman. Gusto mo itong country na yan? Taglan? Okay. Philippines? Ano Philippines? Ako naman. Please, India. Parang ano yan ah? Parang Philippines. Parang Taglan eh. Ano ba yun? Philippines yun. Ay, mali ako. Okay. Kaya. Nangyari. Ayun. France. Okay, tapos na yan. Uy, hindi pa. Sigli. Ano ba yan? Sigli? Ano ba yan?